जोड़ जोड़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 आवाज दे पढ़ें अल्लाह 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 बानी छान भगवान छान ईश्वर छान बेस्ट भगवान अल्लाह 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 Allah 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 तुम्हें मेहर बंदा नबी जी तुम्हें मेहर बाना नबी जी तुम्हें मेहरबान तुम्हें मेहर बंदा नबी जी तुम्हें मेहर नबी जी तुम्हें मेहरबान मुश्किले पड़िले আমরা मुश्किले पड़िले আমরা কইরেন দয়াদার নবী জি তুমি মেহেরবান তুমি দয়াল বান্দা নবী জি তুমি দয়াল নবী জি তুমি মেহেরবান তুমি দয়াল বান্দা নবী জি তুমি দয়াবান নবী জি তুমি মেহেরবান खुदर दासे फर्ज तुम्हार मौला दासे फर्ज तुम्हार पवित्र ज़बान नबी जी तुम्ही मेहरबान बोले तुम्ही दयाल तुम्ही मेहरबान नबी जी तुम्ही मेहरबान अल्लाह 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 आज का पढ़े ज़बान खुला अल्लाह अल्लाह कत कष्ट करला तुम्हें पाए फिर मैदान कत कष्ट करला तुम्हें पाए फिर मैदान कत कष्ट करला तुम्हें ओहुদের मैदान कान्ना शहीद करलो जेवन कान्ना शहीद करलो नबी काफिर बेईमान नबी जी तुम्हें मेहरबान अल्लाह 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 तुम्हें मेहरबान नबी जी तुम्हें मेहरबान नबी जी तुम्हें मेहरबान तुम्हें दयावान नबी जी तुम्हें दयावान नबी जी तुम्हें दयावान मुश्किले पड़िले আমরা मुश्किले पड़िले আমরা কইরেন দয়াদার নবী জি তুমি তুমি দয়া বান্দা নবী জি তুমি দয়া নবী জি তুমি দয়াবান তুমি দয়া বান্দা নবী জি
তুমি দয়াবান নবীজি তুমি দয়াবান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। ঐতিহ্যবাহী লসিয়া দক্ষিণ পাড়া মরহুম মকরুম চান্দা সাহেবের বাড়িতে আজকে এই বার্ষিক মাহফিলের উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি জনাব আলমগীর হোসেন মেম্বার সাহেব, উপস্থিত রয়েছেন শ্রদ্ধাভাজন জনাব আলহাজ জুলমিয়া সাবেক মেম্বার সাহেব, উপস্থিত ঐতিহ্যবাহী লসিয়া দারুসুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা সম্মানিত সহকারী মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব, উপস্থিত রয়েছেন আমার সহকর্মী হযরত মাওলানা অনল বশির বক্তা হযরত মাওলানা ওমর ফারুক ভুইয়া সাহেব, দক্ষিণপাড়া বাইতুস সালাম জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব এবং লসিয়া দারুসুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসার সম্মানিত আরবি শিক্ষক, উপস্থিত রয়েছেন আমার মুরব্বীরা, উপস্থিত আমার যুবক ভাইয়েরা, উপস্থিত রয়েছেন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, উপস্থিত যুবক ভাইয়েরা, পর্দানিশী শ্রবণরত আমার মা ও বোনেরা, সকলের প্রতি আমার সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। লোক আসবে বসবে, আপনারা কেউ পেছনের দিকে না তাকালে সকলের সামনে দিয়ে বসেন, এদিকে মুখ করেন, ওইদিকে আপনারা তাকাবেন না। লোক আসতেছে, মানুষ আসবে, আপনারা একটু আগান, সবাই একটু আগান, সামনের দিকে আগান, আপনারা সামনের দিকে আগান।